Bienvenidos a la Iglesia Gracia y Verdad. Welcome to Grace and Truth Church. I'm Pastor José Segura. Yo soy el Pastor José Segura, and it's a pleasure to open up God's Word with you. Es un placer poder abrir las Escrituras con ustedes. Hemos estado trabajando por el libro de Santiago. We've been working our way through the book of James. And as I said at the beginning, como dije en el principio, el libro de Santiago, the book of James, was the first book written in the New Testament. El libro de Santiago fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Fue escrito entre 44 a 49 AD o después de Cristo. It was written between 44 and 49 AD, Anno Domino, or after Christ. And he's writing to a new church. Está escribiendo a una nueva iglesia, nuevos creyentes, new believers. And as they're going through, there's been a persecution. Ha sido una persecución y la iglesia se está expandiendo. The church is expanding. Ha habido una persecución. There's been a persecution. Y ahora ellos están yendo por todo el imperio romano. They're going through all the Roman Empire. And so James is writing, Santiago está escribiendo porque, como dijo Jesús, as Jesus said, that wolves would come into the church, and we're to be sheep amidst the wolves. Que nosotros, como Cristo dijo, que nosotros somos como ovejas en medio de los lobos, y que van a venir lobos dentro de la iglesia. Y estos líderes, these leaders, these people, esta gente va a querer movernos a los extremos. They're going to want to move us to the extremes, right? Instead of us being in the straight and narrow. En vez de nosotros poder estar en lo derecho, en lo angosto. So in this passage, James calls us not to a dead faith, nor demonic faith, but to a dynamic faith. Santiago nos llama no a una fe difunta o una fe demoníaca, sino una fe dinámica. So let's open up God's Word. Let's open up James chapter 2. Vamos a ir a Santiago capítulo 2 y en el verso 14, verse 14, dice así. It says these words. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? So here James is talking about faith. Santiago está hablando de fe, but he's not talking about a salvation through works. No está hablando de la salvación a través de obras. Porque si se acuerdan, if you remember, in James chapter 1, en Santiago capítulo 1 y verso 18, verse 18, he says, dice estas palabras. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. He says, of his own will, speaking of God, of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creatures. Ahí nos está diciendo, there James is telling us, God is the one that gave us life. Dios fue el que nos hizo nacer de nuevo, nos dio nueva vida, right? And Pablo, en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, chapter 2, verse 8 through 9, Efesios capítulo 2 y verso 8 y 9, nos dice las palabras, nos dice estas palabras, tells us these words, right? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. So James isn't talking about you have to be saved through works. Santiago no está diciendo que tienes que ser salvo por medio de tus obras. Lo que él está diciendo, what he's saying is look, you're saved by faith. Eres salvo por la fe. It is God who gives us this salvation. Dios es el que nos da esta salvación.
But what he's getting to the point, lo que está diciendo al punto es lo que nos dice Pablo, what Paul tells us in 2 Corinthians 13:5, en 2 de Corintios capítulo 13 y verso 5, Pablo nos amonesta in 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, Paul exhorts us, he says these words, dice estas palabras: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. He says, Paul calls us, he says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Paul and James, Pablo y Santiago nos están llamando a examinarnos. They're calling us to examine ourselves. Examine our faith. Examinemos nuestra fe para ver si realmente estamos en la fe. To see if we really are in this faith. Right? In the faith, that this brand new faith, esta nueva fe. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante? Remember, it's a new church. Acuérdense, esta es una nueva iglesia. And James, Santiago les está amonestando. James is encouraging them to examine their faith, para examinar su fe. ¿Por qué? Why? Look at 1 John. Miren ahí conmigo en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. 1 John chapter 5, verses 4 and 5. Nos dice estas palabras. It tells us these words. Dice, 1 de Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? So, our faith is what helps us to have victory in this world. Nuestra fe es lo que nos ayuda a tener victoria en este mundo. Entonces, es importante nosotros saber que tenemos una fe verdadera. It's important for us to have a real faith. Listen to one of my favorite chapters in the Bible. Uno de los capítulos favoritos en toda la Biblia es en el libro de Hebreos. It's in the book of Hebrews. And it's chapter 11, es el capítulo 11 de Hebreos. Y en los versos 32 hasta el 34, verses 32 to 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extraños. Hebrews 11, 32 through 34. And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Japhet, also of David and Samuel and the prophets, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens. The faith that James wants us to have, la fe que Santiago quiere que tengamos, es una fe viva. It's a living faith that can overcome in the trials of life. Es una fe que vive y que puede triunfar o darnos la victoria en las dificultades de la vida. What's more, look what Jesus says. Es más, mira lo que dice Jesús ahí en el libro de Mateo. There in the book of Matthew, chapter 7, verse 26 through 27, verso 26 al 27. Si se acuerdan, esto es el final del Sermón del Monte. This is the ending of the Sermon on the Mountain. He says these words, dice estas palabras. Pero cualquiera
que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. He says, but everyone who hears these sayings of mine, and does not do them, will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, the winds blew, and beat on the house, and it fell, and great was its fall. You see what Jesus is saying? Es lo que Jesús está diciendo. That those who hear the words of His, los que escuchan sus palabras, pero no las hacen, but they don't do it. When the storms of life come, cuando las pruebas, las dificultades de la vida vienen, no te sirve. It doesn't help you, right? So, James, Santiago, regresando ahí a Santiago, going back to the book of James, chapter 2, capítulo 2, vamos a 15, let's go to verses 5 and 15 and 16, verso 15 a 16, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Right? He says, if a brother or a sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Right? He's saying, él está diciendo esto. If there is no, if you tell someone, le da el ejemplo, si tú le dices a alguien, pobre de ti, I feel bad for you, I know you need this, yo sé que tú necesitas esto, go in peace, ve en paz, pero no les ayudas, you don't help them, you don't give them anything to eat, you don't give them anything to wear, no le das nada de comer, no le das nada de qué vestir. Entonces, ¿qué realmente le has hecho? What really have you done for them? You haven't done anything, no has hecho nada. You just said it, nomás lo has dicho. Right? So verse 17, verso 17, he says this thing, dice estas palabras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. He says, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Saying, if there's no evidence, si no hay evidencia, if it's just a faith that's spoken but really isn't acted upon, si es una fe que nomás es hablada pero realmente no es actuada, no es vivida, está muerta. It's dead. Es una fe difunta. Right? It's a dead faith. It's worthless. No tiene valor. Remember, right before he got into this topic, antes de empezar en este tema, en el verso 12, en verse 12 of this chapter, de este capítulo, dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. He says, so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. So in his mind, en la mente de Santiago, está diciendo, he's thinking of the day, está pensando del día, where every single person, todas las personas vamos a estar delante de Dios. We're going to be before God. Right? And that day, ese día, we're going to have to give an account to Him. Vamos a tener que dar cuenta. Jesus said some words. Jesús dijo unas palabras. Allí en el libro de Juan, in the book of John, in chapter 3, and verse 3, capítulo 3 y verso 3, dice esto. Él hablando con Nicodemos, him speaking to Nicodemus. John 3:3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. He says, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again,
he cannot see the kingdom of God. Right? Si tú no has nacido de nuevo, if you have not been born again, you can't go to heaven. No puedes entrar en el cielo. You can't have a place in God's kingdom. No puedes tener lugar en el reino de Dios. Right? So then verse 18, verso 18, de ahí de Santiago, of James, chapter 2, capítulo 2, dice esto, says this, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. But someone will say, you have faith, I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. So, en his idea, en su mente o en su pensamiento, es alguien tal vez llegue y le diga, maybe someone comes and says, look, I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. I believe that He resurrected. Yo creo que Él resucitó. I believe that He is the Son of God. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. I believe in the Trinity. Yo creo en la Trinidad. I believe that He was born of a virgin. Yo creo que Él fue nacido de una virgen. I believe in all the right words y todas las palabras correctas. But look what Paul says. Mira lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, 2 Corinthians, chapter 5 and verse 17, capítulo 5 y verso 17. Dices, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Right? Very good verse to memorize. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So, if we believe in Jesus, si creemos en Jesús, we are a new creation. Somos una nueva creación. Right? We believe that. Lo creemos. James is saying, ahora Santiago está diciendo, you say you've been born again. Tú has dicho que tú has nacido de nuevo. You say you've been born of God. Tú dices que has nacido de Dios. Okay. Show me. Está bien. Muéstrame. ¿Realmente has nacido de Dios? Have you really been born of God? Because when you're born of God, cuando eres nacido de Dios, as we read, como leímos ahí, lo que dijo Pablo, Paul says in 2 Corinthians, en 2 de Corintios, you're a new creation. Eres una nueva creación. That means that you're not the same person. No eres la misma persona. Eres una nueva persona. You are a new person. So show me you're a new person. Demuéstrame que tú eres una nueva persona. Show me, muéstrame con tus obras with your words, or show me by your example. Don't just tell me you're a new person. No nomás me digas. There has to be evidence of you being new. Tiene que haber una evidencia que eres nuevo. I'll give you an example. Les doy un ejemplo. 1 John, primera de Juan. Sorry. 1 John, chapter 3, capítulo 3, y verso 7, verse 7 and 8, says these words, dice estas palabras. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. He says, little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. Así que vemos en este pasaje, so we see in this passage that if you're born of God, si eres nacido de Dios, you're going to do
practice righteousness. Vas a practicar la justicia. Vas a hacer las cosas que agradan a Dios. You're going to do the things that God is pleased with. But if you're still doing sin, si todavía estás en pecado, if you're still living the same life that you were before, si estás viviendo la vida que antes vivías, and it says right there, right? Dice ahí, eres del diablo. You're still of the devil. You haven't been born again. No has nacido de nuevo. And that's what James is trying to get to. Eso es lo que Santiago está diciendo. And he's battling against one of the extremes in the church. Está peleando contra uno de los extremos de la iglesia que hoy en día estamos peleando. Today we're fighting. You know, years ago, años atrás, era el pleito contra el legalismo o contra la. There was this move of legalism. El legalismo, había un movimiento de legalismo en la iglesia donde no tienes que vestir así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes hacer esto, you can't do this, you have to dress like this, you have to say these things, y tienes que comportarte de esta manera, you have to be this way. And so the church, la iglesia, se ha movido hacia la gracia, to grace. The church has gone more towards grace, and we forget, y se nos olvida. If you're living in Christ, si tú estás viviendo en Cristo, you are a new person, eres nueva persona. You can't live the same way as you did before. No puedes vivir la misma forma que vivías antes. James is saying it's not just about a confession of the mouth. No solamente es una confesión de la boca, sino es creer en tu corazón. It's really believing in your heart. If you really believe in Jesus Christ, si tú realmente crees en Jesucristo, you will obey, vas a obedecer, you will trust Him, vas a confiar en Él. And if I trust Him, si yo confío en Él, yo voy a seguir todo lo que Él me dice que yo haga. I'm going to follow everything He tells me to say. And so there's going to be a change in life. Va a haber un cambio en vida because I'm following Him. I'm no longer following myself. Porque ahora yo lo voy siguiendo a Él, ya no me estoy siguiendo a mí mismo. So James is fighting against this easy believism. Santiago está peleando contra este creer de que nomás creo y fácilmente sin realmente hacer un cambio, without really making the change. And he's saying, no, you can't do that. No puedes ser, you can't say you're a Christian and still live like you did before. No puedes decir que tú eres un cristiano y vivir como tú eres antes. And there's some people that are saying, okay, yeah, I get that. But then he goes, let's go back to James chapter 2. Vamos a regresar otra vez a Santiago capítulo 2. So James chapter 2, and in verse 18, what we read, 18, lo que leímos, dice, okay, now you show me your faith show me your faith without works, and I'll show you my faith by my works. Tú muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. But now let's go to verse 19. Vamos al verso 19. Look what he says there. Mira lo que dice ahí. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. He says, you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe, tremble. So now he's calling to the Jews. Está hablándole a los judíos. Because remember, this was the early church, esto es la iglesia primitiva, y eran, la mayoría eran judíos, the majority were Jews, and so, así que él le dice ahí, he tells them, he reminds them of Deuteronomy 6:4, les recuerda de Deuteronomio 6:4, que es algo que ellos dicen todos los días, they say this all the time, right? And Deuteronomy 6:4, Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear, O Israel, the Lord is one. The Lord our God is one. So, él les recuerda, okay, you have this right doctrine, tienes esta doctrina correcta. And then, luego dice, you do well, que haces bien. It's good that you have right doctrine.
It's good that you do the right things as a Jew now. Ahora que haces las cosas bien. But even the demons believe and they tremble. Aún los demonios creen y ellos tiemblan. So I see this move, veo este mover. A dead faith, una fe que es muerta, una fe difunta, no responde. It doesn't respond. It doesn't move. No se mueve. Right? It doesn't do anything. I believe Jesus is the Lord. Yo creo que Jesús es Dios, but I don't really want to do what He tells me to do. Yo realmente no quiero hacer lo que Él me dice que yo haga. So that's a dead faith. Eso es una fe muerta. But now we look at a demonic faith. Tenemos una fe demoníaca. ¿Qué hace esta fe? What does this faith do? It takes true doctrine, agarra la doctrina correcta y la tuerce. It moves, right? Sí realmente se mueve conforme a esta doctrina. So the demons tremble, los demonios tiemblan, actúan. Ellos creen, they believe, and their belief, su creencia los mueve a acción. It moves to action, but it's a wrong action. Es una equivocación. So what is he doing there? ¿Qué está haciendo ahí? Look, 2 Corinthians. Vamos ahí a 2 de Corintios. En el capítulo 11, chapter 11, and in verse 3, verso 3, Paul is saying something. Pablo dice algo muy importante. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. He says, but I fear lest somehow as a serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. So he says, I like that. Me gusta ese pasaje porque habla de la sincera fidelidad o the simplicity, una fe sencilla, simple, que no hay complicaciones. There's no complications, right? Faith in Jesus, fe en Jesús es fácil. It's really easy. It's just saying, okay, Dios, I believe you, creo en ti, tú dime lo que yo debo de hacer y yo lo voy a hacer. You tell me what I have to do and I'm going to do it. But Satan, Satanás, la quiere complicar, wants to complicate. And he takes the faith of God y agarra la fe de Dios y ahí quiere ponerle más cosas. There he wants to put more things and add to that faith y agregar a esa fe. What I mean, like I said, como dije, que estoy diciendo lo que dije, Santiago está peleando contra los dos extremos. James is fighting against the two extremes. Una extrema es, bueno, no importa, yo creo en Jesús, that's it, I'm saved, I'm good, I'm going to heaven, right? I believe in Jesus. Yo creo en Jesús, ya está bien, yo voy a ir al cielo, ya no tengo que hacer nada. The other extreme, el otro extremo es, tú tienes que creer en Jesús, you have to believe in Jesus, plus all these things, y más estas cosas. And so, listen to what Paul, vamos a ver una vez más ahí Pablo, en el libro de Primera de Timoteo, in the book of 1 Timothy, and it's chapter 4, capítulo 4, y verso del 1 al 3, 1 through 3 of 1 Timothy, dice estas palabras, it says these words. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. It says, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith,
giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from food that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Como les digo, as I said, now it goes to another extreme, va al otro extremo. Los demonios creen, the demons, they believe, they have good doctrine, tienen buena doctrina, pero se rebelan contra Dios, they rebel against God, and they twist it, la tuercen. Y aquí, ¿qué están haciendo? Here, what are they doing? Okay, here they're saying, they have these doctrines of demons, tienen doctrinas de demonios, en las cuales ellos dicen, no, ahora, para ser salvo, to be saved, you can't get married, no te puedes casar, no puedes comer estas ciertas cosas, you can't eat these things, you cannot have these things, you cannot do these things, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Van al legalismo, they go to legalism. So it goes from one extreme to another, va de un extremo a otro. Un extremo dice, do whatever you want, haz lo que tú quieras, y el otro, no hagas lo que no puedes. Don't do it, don't do that, no hagas eso. And James says, no, a living faith, una fe dinámica, una fe viva. Look, let's go back, vamos de regreso. James chapter 2, capítulo 2, y en el verso 20, verse 20. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. He says, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Es esta pregunta, he says, this question. Then he goes into what's a living faith? ¿Qué es una fe viviente? Una fe dinámica, a dynamic faith. What is it? What does it look like? ¿Cómo se ve? Here it goes. Verse 21, verso 21. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God. Verse 24. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Dice así, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Here he uses the example of Abraham. Aquí usa el ejemplo de Abraham. He says, Abraham believed God. Y son dos diferentes pasajes. There's two different passages, right? When Abraham obeyed God in Genesis 12 and Génesis 12, God calls Abraham, Dios habla a Abraham, y le dice, ven y sígueme, come follow me. And at that moment, he believed God. En ese momento, él creyó a Dios y fue justificado, and he was justified. Right? Before God, he was justified because of his faith. Por su fe, él fue justificado. But then you see his life, ves su vida. Sigue a Dios, he follows God. Whatever God tells him to do, lo que Dios le llama a hacer, él lo hace, he does it. And he falls a couple times, y cae a veces, peca, he sins a few times. But he continually follows God. Continuamente sigue a Dios. Y llega al punto, it gets to the point where God asks him for Isaac, Dios le pide a Isaac, and he offers Isaac, y se lo da. The son of promise. And then he says, y luego dice eso, don't you see, que no ves, que ahí su fe y sus obras se juntaron? His faith, his true faith, su fe verdadera, movió a hacer las cosas que son correctas. It moved him to take action. True actions, good actions, right? Now, you say, well, that's Abraham. But bueno, ese es Abraham. But then he goes to another person, usa a otra persona, verso 25, verse 25. Asimismo,
Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Una vez más dice, okay, bueno, tú dices que fue Abraham, that was Abraham, but now he brings a person completely different from Abraham. Usa una persona completamente diferente de Abraham. A una mujer, a woman, que no era el padre de la fe. She wasn't a father of faith. She was a prostitute. Era prostituta. Right? And what she did, lo que ella hizo, pecó. She sinned because she lied. Ella mintió. Right? But it says there, dice ahí, she acted upon the faith that she had. Ella actuó en la fe que ella tenía y hizo las cosas, and she did the things at the best of her ability, lo mejor que ella podía hacer, with the information that she had, con la información que ella tuvo. So what am I saying here? ¿Qué estoy diciendo aquí? Listen, a living faith, una fe que vive. The two examples, los dos ejemplos. A living faith, una fe que vive, no es una fe que declara cosas, that declares things. I declare this is going to happen. Yo declaro que esto... No. I was watching a pastor, miraba un pastor que dice que yo declaro que este virus se va y big show. I declare this virus is going to go, and he breathes, and that's not a living, active faith. That's not a dynamic faith. Esa no es una fe dinámica. A dynamic faith, una fe dinámica. Aquí los dos ejemplos, the two examples. They surrendered their life to God. Rendieron su vida a Dios. Abraham dio lo que más valía a él. Abraham gave what he loved the most, his only son, su único hijo. He said, here you go, God. Aquí te lo doy, Dios. Lo que tú quieras, whatever you want, here I am. Rahab, ella tenía su vida. She had her life. She could have said, you know what? I'm not going to listen to these guys. No voy a escuchar a estos espías. No voy a hacer nada. I'm not going to do anything with them. I'm just going to send them their own way. Les voy a mandar su propio camino. But she says, no, I'm willing to die. Estoy dispuesta a morir. I was listening to someone, escuchaba a alguien, I think it was a movie, creo que era una película que dijo estas palabras, said these words. If you know what a person fears, you can get them to do anything. Si tú sabes lo que una persona teme, tú lo puedes hacer que haga lo que tú quieras. Jesus comes to set us free from fear. Cristo nos viene a libertar del temor. And so now I'm free. Soy libre. Nadie me puede... You can't threaten me with anything. No me puedes decir, te voy a quitar a esto, te voy a matar, te voy a hacer... I'm free. Soy libre. Jesús me ha libertado. Jesus has set me free. And a life that has lost everything, una vida que ha perdido todo, es libre de todo lo demás. He's free. He cannot be bought, cannot be bribed, cannot be coerced to do anything. ¿Verdad? Una vida que ha sido libre ya no puede ser comprado, no puede ser forzado a hacer cosas porque ya soy libre. I'm free. I have no more fear. Ya no tengo temor. That's why Paul says it, Pablo lo dice, I no longer live, but Christ lives in me. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. And so, to end, a terminar, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. He says, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. If you say you believe, si tú dices que tú crees, responde a eso, respond to that. Respond to that faith. Put it into action. Hazlo, do it. Right? Let's pray. Vamos a orar. Señor, Lord, I want to live a real, true, living faith. I don't want to be, not act upon it. No quiero decir algo y no hacerlo. Ni tampoco quiero ser como los demonios que creen algo, pero ellos se rebelan y hacen como ellos quieren. Y agregan más. I want to live a dynamic faith. A faith that's free. That says, here I am, Lord, take me and do whatever you want with me. I'm yours. Thank you for the blood of Jesus which sets us free. In Jesus' name.